ମୁଁ ବି କାନ୍ଦୁଛି ସେମିତି ହିଁ ହେଇଛି ସିନେମା ମେ ବି ଅନ୍ତରରୁ କରାଯାଇଛି ଆତ୍ମାରୁ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସମାନ କଥା କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ମୋର ସବୁତକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ ମୁଁ ସମାନ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି କିନ୍ତୁ ସତ ହିଁ ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ କରିକି କରିଛୁ ଜେନ୍ୟୁଇନଲି କରିଛୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତେଣୁ ମୁଁ ବୋଧେ କେତେ ଥର ଦେଖିଛି ଭାବୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଭାବିଲା ବେଳେ ଜାଣିଛି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଜାଣିଛି ସୁଟିଂ ବେଳେ ଥିଲି एडिटिंग रे अच्छी पोस्ट प्रोडक्शन अच्छी आ सिनेमा मासे कंप्लीट हे गलाने मैं फिफ्थ वीक रे पहुंची गलुनी मु एबे भी बसी की देखिले मते कांदा लागुछ मु एबे भी बसी की देखिले मते मोल भलुचिया को पडुछ दर्शक मानकर हृदय बहुत बड़ दर्शक माने से भल पाइबर सहित आसुचंती निज लुह को देखिया पई पछौ नांती आ कहउचंती कि भल ही सिनेमा पई बहुत बड़ आशा तो करिथिलु किंतु एते मात्रा रे निच्छ को भल पाइबा मिलिबो सेटा देखिकी भल लागुछि केते आशा करथिलु मापी पारिबिनी मु बट हां भाबिथिलु जे दर्शक माने भल पाइबा देबे निश्चय थैंक यू सो मच आपण मान को पूरी थैंक यू जे आपण माने हमर पूरा जर्नी में संगे रे अछंती आपण मान को के बचाले आपण कहि परिबे कि हम सत कहउछु ना मिछ कहउछु थैंक यू सो मच थैंक यू ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ତାର ମୃତ୍ୟୁଟା ଦେଖିବାଟା ତାଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି କାହାଣୀଟା ଆଉ ବହୁତ ଅରିଜିନାଲ ବି ମାନେ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ବି ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଜନ୍ମ ତ ସବୁଟେ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଯେବେ ହେଲେ ଯେ ମରିବା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିକି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ କରିଛି ସେଟା ନିହାତି ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଝିଅଟାର ବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ହେଇଛି ଆକ୍ଟିଂଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନେସେସରି ଫର୍ ପରି ଟୁ ଗୋ ଆୱେ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ बिल्कुल नुह एते सुंदर परिवार तांकर थिला एमती हठात गोटे पळेला एटा बहुत बहुत कष्ट लागेला आ नयना दास आ हीरो पृथ्वीराज एक्सीलेंट एक्टिंग माने एकदम रियल पिक्चर कुना त्रिपाठी माने समस्तंकर अभिनय एते जीवंत आ सेकंड हाफ रे तो नकांदी के रहि परिबेनी माने ब्यूटीफुल मूवी ब्यूटीफुल तो एमती गोटे सिनेमा देखबे ए भलिया बयस रे आपण कांदीबे माने ऑटोमेटिक नहीं बात तो स्टोरी रा इतने सुंदर हेची माने कही हबनी कि नकांदी के रहि परिबेनी जे गोटे मास आज पूर्ण होला एक मास सफलतार सहित गोटे मास पूर्ण होला तो आपण ओडिया हां ओडिया माने जदि चांस मिले आउथरे देखिबे कि 100% देखिबो आ ओडिया मूवी एते दिन चलीबा माने रियली अमेजिंग